to introduce where this area is beside the road of Bulwa Highway going to Iligan and to the terminal. It's in a highway. That's a Bulwa overpass. Anybody can stop with me. Hello to my vlog. Makita kayo sa YouTube. Hello, this is your YouTube Bonita. Makita mo sa YouTube. Eh, mga customer, bili na para makuha mo sa YouTube. Mahimo mong artista. Eh, bili na. Tag 30 pesos, 25, 25, 50. Bili na mga ladies. Customer, yeah. My sister. Bili na lang. Yeah. Ang daming customer. Bili lang. Kaya mo na. Bigay na ni Isko. Harangan nila.